टीवी आपन पूरा 32 इंच टीवी फ्री रहबो स्मार्ट एलईडी टीवी आया आपन तेल दिया 10-15 तेल दिया माने घर को जी ऑलमोस्ट ओनरशिप इंश्योरेंस आपन फ्री दिया जीएसटी कटाई दिया होजी भी जीएसटी कटी करी दिया होजी तो कटाई दिया होजी भाई सब गाड़ी ऊपर जीएसटी कटिंग पर कहिथिले आ केतरे देले कोन कहिथिले तो प्रथमे डाकिथिले 6,60,000 आया तापरे गाड़ी फाइनल हे गेला मोर 470 1900 गाड़ी रहबो आया आपन को 260 प्राइस रहबो 260 1900 190 अछि प्राइस फास्ट ओनर गाड़ी अछि रनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ पसंद कुमार ओडिशा टॉप कार्ड नुआ वीडियो रे आपको बहुत बहुत स्वागत मु आज पहुंच जाइए रामचंडी मोटर्स आ रामचंडी मोटर कलेक्शन देखिए पर लंबा लाइन पर लंबा लाइन मतलब जो प्रकार गाड़ी चाहिए ए टू जेड सब प्रकार गाड़ी गोटे जगह पाइबे से रामचंडी मोटर आ सब बजेट भी पाइबे माने आपको जो बजेट दरकार सब बजेट पाइबे तापर बर्तमान दशहरा आसी दशहरा स्पेशल प्राइस केमती रोचे नुआ गाड़ी पर तो जीएसटी कटिंग सेकेंड गाड़ी केमती जीएसटी कटिंग कि नहीं से विषय टोटाल इनफॉरमेशन देवे अलग भाई देवे भाई नमस्कार भाई भल अच्छा हाँ भाई भल अच्छी आज कलेक्शन ताले दसरा भल रही कलेक्शन तो भाई 40 ରୁ 45 टा कलेक्शन अच्छी भाई आज आज स्टॉक अच्छी 35 टा खंडे गैरेज रे भी अच्छी 10 टा गैरेज भी अच्छी गैरेज भी अच्छी ना तापरे दसरा स्पेशल दसरा तो माने ऑफर ऑलमोस्ट चलियो आपण जे आछंती ओडिसा देख हम YouTube देखि आछन जा चैनल आया टीवी आपण पूरा 32 इंच टीवी फ्री रहबो स्मार्ट एलईडी टीवी आया आपण तेल दिया 10-15 तेल दिया माने घर को जी ऑलमोस्ट ओनरशिप इंश्योरेंस आपण फ्री दिया आया ता भी आपण जे माने चाहिबा चाहउछंती आपण गाड़ी नबा पई आपण आसंतु किछ नै रामचंद्र मोटर्स आसी विजिट करंतु जे आपण भलो प्राइस न दे पारबो हमें भी आपण कहि पारबो प्राइस एती कम रे अछि जीएसटी कटाई दिया होजी भी जीएसटी कटी करी दिया होजी तो कटाई दिया होजी भाई सब गाड़ी ऊपर जीएसटी कटिंग पर कटाई रखाई सब जीएसटी तापर शोरूम को आसलटे बाटवाटे कहि केमति को आसी आपण आसंती यदि हमर कटक रु बिलोंग करचंती आपण यदि आया हाईटेक सो क्रॉस करबे तापर केसुरा सो क्रॉस कर जस्ट हम 300 मीटर रॉन्ग साइड रे आसीबे हमर लेफ्ट साइड रॉन्ग साइड रे अछि शोरूम टा हमर आपण यदि आसंती पुरी पटू साई मदर छ क्रॉस करबे लेफ्ट साइड हम 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड हम शोरूम पड़छ माने रामचंडी मोटर्स माने पूरा रोड साइड रे पड़छ पाइ कि असुविधा नै जदि जानि पारिबे डिस्प्ले रे नंबर अछि कांटेक्ट करके आप शोरूम को आसी पारिबे ताले दसरा पे स्पेशल प्राइस रहियो पूरा स्पेशल ऑलमोस्ट रहियो तापर दसरा पे ऑफर भी कहदेले दसरा पे कोन ऑफर होची स्मार्ट एलईडी टीवी पुनी तेल रहउची ताय तो ओनरशिप इंश्योरेंस फ्री पाइबे ऑनलाइन लेट न देखि दो यदि आपण वीडियो देखि आछंती वीडियो देखि आसीले प्रश्न कोइ पसंद वीडियो देखि हम आछू माने ओडिशा टॉप का चैनल देखि जदि आछंती कहबे म ओडिशा टॉप का चैनल देखि आसी छी पूरा माने ऑफर बेनिफिट ऑफर सहित पूरा भलो डिस्काउंट भी पाइबे हरी आउटलेट न देखि दो गाड़ी तले गोटा मार्केट डिमांड गाड़ी आसीला डिजार आसीला एटा 22 सितंबर आज्ञा बीएक्सआई प्लस अछि आपन माइलेज आसी जो 24 ରୁ 25 माइलेज आसी जो आपन प्राइस कहे गले 6 लाख 20 प्राइस अछि आपन आसीले भी नेगोशिएशन करि दियाबो तापर 22 सितंबर रो गाड़ी 6 लाख 20 22 सितंबर 6 लाख 20 पुनी नेगोशिएशन जीएसटी हां जीएसटी कटाई के फिर तापर नेगोशिएशन दे कराई दिया केते कोन 40 कले चलची हमरो केते 49 ना 50 समथिंग चलची आ डीपी ले केते कोन आसीबो डीपी हेले सही लाख 1 लाख 144 लाग जो माने लाख ऊपर ना हां लाख ऊपर लाग जो यदि भलो प्रोफाइल अछि 70000 देले भी हम करे दे परिबो प्रोफाइल आ सुविधा तो भलो छ दरकार तापर आउटे देखि त एटा हमरो होंडा जाज अछि एसएमटी मॉडल अछि हमरो ऑटोमेटिक अछि हमरो पाइ जिवे अपन पुश स्टार्ट पाइ जिवे दरे अलॉयल पाइ जिवे अपन म्यूजिक सिस्टम भी पाइ जिवे स्टीरियो पाइ जिवे अपन आप प्राइस जे जाने चाहछन प्राइस अपन को 540 रहयो कोइ चला एटा 19 रो अछि 17 लास्ट 17 लास्ट 17 लास्ट कते 540 तापर नेगोशिएबल करी नंबर ओरे देखुचंदी नंबर बढ़िया नंबर अछि 27 27 अछि माने भुवनेश्वर रेस्टोरेंट सहित 27 27 नंबर अछि 540 अछि नेगोशिएबल फास्ट ओनर गाड़ी चलै छी त केते कोन चलै छी चलची एटा आज्ञा आपन को 37000 चलची डीपी केते पड़े आछो लखे डीपी आपन जदी सिविल स्कोर भलो थिबो तापरे 50000 देले हम गाड़ी दे परिबो 50000 भी 50000 हम नेक्स्ट मंथ 20000 गाड़ी में देजु अराउंड 20000 20000 अपने होंडा सिटी वाला गाड़ी हम देजु 20000 पर होंडा सिटी हम जदी आपन पाखरे 50000 भितरे भी अछि नै कि आसंतु किंतु प्रोफाइल सिविल स्कोर भलो थिया दरकार 50000 देबे गोटे भलो गाड़ी भी नै कि जिवे तापर देखि गोटे सैलरी देखि दो सैलरी 2019 रे रहइबो आज्ञा माने बीएक्सआई प्लस ला रहइबो आपन को टॉप सेकंड टॉप मॉडल रहइबो अपन प्राइस आसी जो 3,90,000 19 3,90,000 पुणी नेगोशिएबल जा नेगोशिएबल हे परियो एबे तो मार्केट भाव आप जानते
16 ଗାଡି ଡାକୁଛନ୍ତି 3.5 ଲକ୍ଷ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 19 ର ଗାଡି 3,90,000 ଡାକୁଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଫାଷ୍ଟ 3,50,000 ଆପଣ ଦେଇଦେବୁ ଗାଡି ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ 50 ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେବ ସେଟା ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ ତାଠୁ କମ ହବ ତାଠୁ କମ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବସିଲେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା ତାପରେ ପୁଣି ଦଶହରା ଅଫର ପୁଣି ମିଳିବ ସେଇଆ ହଁ? ଟିଭି ପାଇବେ ଆପଣ ସବୁ ଗାଡି ଉପରେ ସବୁ ଗାଡି ଉପରେ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ପରେ ବଜେଟ ଯଦି ପରଚେସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ମିଳିବ ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଯେତେ ଗାଡି ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଅଛି ନା ସବୁ ତଳେ ସବୁ ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି ହଁ? ସବୁ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସବୁ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଦଶହରା ସ୍ପେଶାଲ ପାଇବେ ଦଶହରା ମାନେ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 2 ତାରିଖ 2 ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଶୋରୁମ କୁ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବୁକିଂ ବି କଲେ ବୁକିଂ କରିବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା- ଧର ଆପଣ ଆଜି ବୁକିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 7 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ବାହାରିଲା ଫାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ବି ଆପଣ ଫାଇଲ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଟିଭି ପାଇବେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ହଉଛି ଦଶହରା ଅଫର ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ନା କଣ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର i20 ରହୁଛି ସିଲଭର କଲର ରହୁଛି ଭାଇ i20 ଆସ୍ତା ମଡେଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ରହିବ 19 ର ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭାଇ କରନ୍ତୁ ହଁ, ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ଏଇ ଗାଡି ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ କାଲି ଗାଡ଼ି ଉଠାହବ କାଲି ଗାଡି ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ପେପର ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ସବୁ 2 ସରିଗଲା ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ହେଁ? ଭାଇ ମାନେ ଗାଡି ରିସିଭ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଓନରସିପ ସରିଲାଣି ଆଉ ଓନରସିପ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଅନରସିପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ଗାଡି ଦବାକୁ ବାକି ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ ଆଜି କେତେ ବାର ଟିକେ ଭଲ ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନେଲ କାଲି ମଙ୍ଗଳ ରାତି ବୁଧୁ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଗାଡି ନବା ମାନେ ପୁରା ଜାତକ ଦେଖି ନଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଭାଇ କେତେ ଗାଡି down payment ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେମିତି ରହିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ଅଛି ନା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଦେଇଥିଲେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 70 ସତ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଗାଡି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଲେ ତ Price କେତେ କହିଥିଲେ ଆଉ କେତେରେ ଦେଲେ କଣ କହିଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଥିଲେ 6,60,000 ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗାଡି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ମୋର 4,70 470 ମାନେ ପୁରା ଲକ୍ଷେ କେତେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପୁରା 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଏସଟି କଟିକି ଯିବେ ହଁ। ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ସବୁ ବୁକିଂ କରି ଗଲେ ତାଙ୍କ 6,60,000 ଡକା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ 4,70,000 ଗାଡି ଦିଆହେଲା 4,70,000 ମାନେ କେତେ ୱାର୍କିଂ 2 days ରେ ଭାଇଙ୍କର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଗଲା ହେଁ? ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ ପୁରା ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁଣି 70,000 ଡିପି ଦେଇକି ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଲୋନ ହେଇଗଲା 4 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଆଉ ନେଇକି ଗାଡି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ହେଁ? ଗାଡି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଗାଡି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗାଡି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଁ? ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ ଫିଞ୍ଜିନ ସବୁ ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ top ଅଛି। ହେଁ? ଆଉ ଗାଡି ଏଇ ଯୋଉ ସୋରୁମ ପୁରା ନେଇକି ତ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ମୋବାଇଲ ଆସେସରିଜ ହୋଲସେଲିଂ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଁ? ଟିକେ ନାଁଟା କଣ ଟିକେ କହିଦେବେ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିକି ବି ମାନେ କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 6 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ 4,70,000 ନେଲେ ତାପରେ ବି ପୁଣି ଫାଇନାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 1,90,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପୁରା ପାଇଗଲେ ତାପରେ ବି ଏପଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗାଡି ନେଇକି ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇ ଆଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମଟର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଭଲ ତ ହଁ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଭଲ ମାଲିକ ବିଜୟ ତାକୁ ଭଲ ଆଲୋକ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲା ତ ସବୁ ବଢିଆ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆମେ ରେଟିଂ କଥା କହିବା ମାନେ ସୋରୁମ ରେ ରେଟିଂ କଥା କହିବା କେତେ କଣ 5 ରୁ କେତେ କଣ ଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋରୁମ ତ ଏଠି ସବୁଆଡେ ଅଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୁଲିଛି ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଲାଷ୍ଟ ରେଟ୍ ନେଲେ ହଁ ହଁ? କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ମାନେ ବଢିଆ ମାନେ ସବୁଆଡେ ବୁଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ନେଲେ ତ ମାନେ ହଁ, ମୁଁ କହି ରେଟିଂ କଥା କହିବି 5 ଷ୍ଟାର ରୁ ଆପଣ କେତେ କଣ ରେଟିଂ ଦେବେ 5 ଦିଆ 5 ରୁ 5 ହଁ। ପୁରା ତ ଖୁସି ପୁରା ହେ ହଉ ଗାଡି thank- ଉପରେ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ଗାଡି ଉପରେ ଖାଲି ଗାଡି ଉପରେ ନା ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ତ ଯାବେନି ସେ ତ ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କର ମୁଁ କଣ ଆଉ ସିଏ ତ ମାଲିକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟାଫ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଗାଡିର ତ ଅଲରେଡି ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଗାଡି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବାକୁ ଏମିତି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ପୁଣି ଆପଣ 2-3 ଦିନରେ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ ସେ ବି ଯଦି ସିଭିଲା ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଥିବ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ମଞ୍ଜାର XUV 300 ଭାଇ 21 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ଆପଣ ସନରୁଫ ପାଇଯିବେ ଆଲୋଇଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଲୋଇଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଫିଚର୍ସ ଲୋଡେड ଅଛି ପୁରା 21 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ ଆସିଯିବ 17-18 ମାଇଲେଜ ଆସିଯିବ 21 ଡିଜେଲ ପୁଣି ଆସୁଛି। ଡିଜେଲ ଏଇଟା ପୁଣି 21 ସନରୁଫ ବି ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମର ମାନେ ଚାରଟା ଆଲୋଇଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ନହେଲେ ଆଉ ଫିଚର୍ସ ଆଉ ସବୁ features available ଲୋଡେଡ ଅଛି ପୁରା ଲୋଡେର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ 8,20,000 8,20,000 ଆସିଲେ ବସିଲେ ଆହୁରି ବି କମେଇ କହିଦେଇ ପାରିବା ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୋଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଫେରିକି ଯିବେନି କୋଉ ଗାଡିରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେଇକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗାଡି ଖୋଜୁଥିବେ ବି ସେ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଗାଡି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ହଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହାଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯଦି ଭଲ ଅଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା କଣ 70-80,000 ଦେବେ ଆମକୁ କରିକି ଦେବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ପ୍ରୋଫାଇଲ ତ ମେନ୍ କଥା ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆସିବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତ ମେ ବି ବିନା ପଇସାରେ ବି ନେଇକି ଯିବେ ନା କଣ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟା ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବା ଡିଜାର ରହୁଛି ଏଇଟା
ये भाई हमर रहि जो 2018 रो आज्ञा VXI आपन रहि जो ए गाड़ी तो ऑलरेडी बुकिंग हे सर जी आज्ञा आपन को माने कथा वीडियो कर दे जो आपन प्राइस केते थिला या प्राइस थला हमर 6 लाख 20 5 लाख 30 रे बुकिंग हे जीएसटी जेतु जीएसटी चल छै आज्ञा और समदंग माने बार्गेनिंग हमर जीएसटी काटी के हम दियो हम जीएसटी काटी देलु 530 रे 6 लाख 20 रे 530 हम काटी देलु माने पूरा 90000 टका 90000 डिस्काउंट पूरा जीएसटी कटिंग जीएसटी कटिंग प्राइस रे आपण पाइबे रामचंडी मोटर से कहउछन केमजे प्राइस 6 लाख 20 थिला 530 से बुकिंग करचंदी तापर आउट देखिदा स्विफ्ट अछि एटा स्विफ्ट हमर एलडीआई हमर एलएक्सआई रहबो 2018 रो आपन प्राइस आस जो 4 लाख हां एलएक्सआई प्राइस आस जो 4 लाख 70 फास्ट ओनर रे गाड़ी अछि रनिंग जमा 37000 हेजी यदि आपन गाटा माने परचेस कर चाहउचंदी आपन आसो रामचंडी मोटर से आसो कि असुविधा होबनी आपन को यदि आपन नंबर भी न मिलुची हमर इंस्टाग्राम भी अछि हमर हमरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी अछि हमर रामचंडी मोटर्स भी आज्ञा आपन स्टार रे विजिट कर परिबे असुविधा हमको हो परिबनी आ देखो तब नेक्स्ट केते प्राइस अछि गेला 480 480 2019 19 रो हैं हां 18 अछि 18 2018 डिसेंबर 18 डिसेंबर ऑलमोस्ट 19 आ तले केते 480 अछि नेगोशिएबल हो हां आराम तापर नेगोशिएबल सहित पण 10 ऑफर भी पुनी पाइबे सहित ओनरशिप इंश्योरेंस भी फ्री पाइबे पुनी तेल भी 10 लीटर पाइबे ना कोन तापर आउट देखि दो एटा एक्सेंट एटा हमर रहबो एक्सेंट डीजल रहबो फास्ट ओनर रे गाड़ी अछि भाई नंबर देखलो डी आगे नंबर देखै दियो डी 0555 माने यूनिक नंबर सहित भाई गाड़ी भी पूरा यूनिक अछि गंजाम रजिस्ट्रेशन अछि हां आपन को नंबर यूनिक गाड़ी यूनिक पर डीजल रे पाई जिवे आपन माइलेज पूरा समथिंग 28 29 समथिंग माइलेज रहबो आपन 28 29 ऑलमोस्ट रहबो डीजल गाड़ी तो रनिंग जमा हे 70000 जेहेतु डीजल तो रनिंग अधिया रहबो आज्ञा ए गाड़ी ऑलमोस्ट बुकिंग हे साजी बुकिंग हे हां ए गाड़ी बुकिंग हे हमर जाजपुर लोक नै आज्ञा कोठे जाजपुर कस्टमर जाजपुर ना अगर फाइनेंस प्रोसेस चल जी जदी कैंसिल हो जाय तो आपन पाई पारे आराम से पाई पारे कि असुविधा नै गाटा भी बढ़िया अछि जेस्टा कोन थिला प्राइस थिला 5 गोडी 430 से दिया 430 430 माने सब 90000 सब थरे 90000 काई लाख टका डिस्काउंट सब थरे डिस्काउंट माने जे जीएसटी कटि जाइगा न काटले कस्टमर आसीबेनी अल्प मार्जिन सब छाड़ दिया सब छाड़ दिया माने मार्जिन तो नाइ मुळे मुळे भी जाउची गाडी मुळे मुळे जाउची हां ठीक अछि तापर आउट इको देखि देबा एटा इको भी अपन रहि जो 22 लास्ट गाडी अपन को 23 ऑलमोस्ट 23 गाडी रहि जो आया ए फास्ट ओनर गाड़ी अछि चालची जमा 27000 22 रो गाड़ी 22 रो गाड़ी एसी ना एसी एसी ना एसी भाई बसे ठंडा आइ जिवे ना 5 सीटर को 7 सीटर कन्वर्ट करा ए जी आपन रेट रहबो 5 30 रो जो 5 एटा 21 रो 22 रो अछि 22 डिसेंबर रो गाड़ी अछि पूरा ऑलमोस्ट 23 रो 22 डिसेंबर 23 रो माने कते 5 तापर नेगोशिएबल तापर नेगोशिएबल अछि तापर भी सब ऑफर सब पाइ माने किछि कापन करिया दरकार नै खाली आसीबे पैसा देबे गाड़ी नेबे सब शोरूम वाला करिवे आ किछि करिया दरकार नै करिया आपन पडिबन किछि करिया पड़े दरकार नै आ ए डीपी कता अछि गाड़ी डीपी सही आपन को 17000 दियंतु हे जो आराम से फंडिंग जाले के 70 कोटी 30 फंडिंग हे जो आराम से फंडिंग हे जो सब प्रथम कहै जे सबरे कहै जे प्रोफाइल और सिविल स्कोर तापर गोटा होंडा सीट देखि दो एटा होंडा सीट आपन डीजल रहबो 2015 मॉडल आज्ञा 530 6 लाख 90 टका होता 530 530 15 मॉडल पुनी 530 डीजल रे अछि आपन डीजल पुनी ना माइलेज तो पाइ जे बढ़िया पुनी भडा फडा पय और बेस होइबो बाहागर पय भी जदी गां रे भी जदी बाहागर करचंदी तो आराम से पाइ जे आराम भी भडा पाइ जे पर टॉप एंड मॉडल रा अछि सनरूफ नै जेतु हमरो सेत में रेट हम काटि दउछु जीएसटी भी चलछि एबे जीएसटी कटिंग चलछि हां सनरूफ छाडी का सब अछि आ सब फीचर्स पे अपडेट अछि 530 15 गाडी 530 होंडा सिटी डीपी कते डीपी दियो लाख टका दियो 15 गाडी जे इतना फंडिंग हे परिबोनी आया लाख टका दियो आराम से कर दे हे परिबो माने लाख टका देला 15 में 3 वर्ष हे जिवो 3 वर्ष आराम से हे जिवो फास्ट गाडी ना फास्ट ओनर ठीक अछि नेक्स्ट आउ दे टोयोटा इटियोस रहउ जेटा टोयोटा इटियोस आपन आज जो 14 लास्ट रो अछि सॉरी 13 लास्ट गाडी अछि सेकंड ओनर पाइ जे गाडी को पाइ जे सेकंड ओनर आपन रेट अछि 330 इटियोस माने सेडन एवर कहे गले टोयोटा हम जानते माने पूरा मार्केट रे टोयोटा चलछि के मार्केट रे इंजन माने टोयोटा इंजन तो जानते पूरा स्क्वायर इंजन पूरा स्ट्रांग इंजन पाइ जे टोयोटा इटियोस इंजन स्ट्रांग को बॉडी भी स्ट्रांग आपण यदि एक्सीडेंट भी हो जे आपण को माने भीतर के साउंड जीवनी भीतर बाहर एक्सीडेंट हला ठीक अछि कते प्राइस 330 पुनी लास्ट गाड़ी 330 पुनी नेगोशिएबल पुनी हो नेगोशिएबल आसले हो पुनी स्मार्ट एलईडी मिलिबो सब दिया माने रज आप सॉरी हमरो दशहरा पूरा भीतर आपण परचेस करचली सब फीचर्स आपण पाइ जे हमरो इठू पाइ आपण लाभ पाइबे ना दशहरा भीतर जदि गाड़ी भी न न खाली बुकिंग टा कर दियंतु आ किछि करिया दरकार आराम से खाली बुकिंग कर देतो तापर गत सप्ताह पर गाड़ी न तो पाइबे बेनिफिट पाइबे सियर आ फाइनेंस हो फाइनेंस होवन फाइनेंस हो डायरेक्ट कैश ना पड़ियो
तापर आउटे देखि तो एटा हुंडई रो केटा ट्रैक्टर होची 2018 रो अछि एसएक्स मॉडल टा अछि आया 7,30,000 आपन प्राइस रहबो नंबर भाई नंबर देखे दियो नंबर भाई पूरा 777 चंडी मोर से आसे माने यूनिक नंबर सहित यूनिक गाड़ी भी पाइबे आ आपण गाड़ी न नै जाई परिबेनी फेरी भी निठु ठीक अछि कते प्राइस अछि 7,30,000 को ईयर 18 लास्ट एसएक्स मॉडल अछि डीजल एटा डॉक्टर यूज कार बदे डॉक्टर यूज कार ऑलरेडी लोगो लागे एप्पल डॉक्टर यूज डॉक्टर माने लोगो माने डॉक्टर ही लगे छिवे डॉक्टर ही लगे छे से डॉक्टर लोगो कते 730 अछि नेगोशिएबल अछि नेगोशिएबल भी हबो ऑलमोस्ट से लखे 1.5 लाख समथिंग लागे लखे 2 लाख ना तापर एटा अछि टीवी टीवीटा टीवी T8 प्लस अछि आपन को आज्ञा नंबर भाई देख नंबर देखे दियौ टी 222 नंबर देखे दियौ 222 जतिको गाड़ी भाई हमर यूनिक नंबर सहित यूनिक गाड़ी भी आपण पाइबे आज्ञा डीजल रो अछि आपण माइलेज आस जिवो सही 16-17 माइलेज आस जिवो 5,20,000 5,20,000 हाथी बढिया गाड़ी 5,20,000 5,20,000 5,20,000 जमार ए गाड़ी भी सर आज बुकिंग हो जाई अब के हां 5,20,000 5 490 बुकिंग हो जाई 490 5,20,000 थिला 490 हां माने ऑलरेडी जीएसटी कटिंग परे भी फाइनेंस वाला से नेबे ना कैश फाइनेंस नेबे फाइनेंस नेबे ठीक अछि आपण जे ट्राई करछन फाइनेंस जे ताको जदी कैंसिल होछि कि रिजेक्ट होछि तो आपण भी ट्राई करि पारिबे ए देखा गोटे हुंडा रे इओन देखिया छोटो सेगमेंट गाड़ी देखिया एटा कोन डिटेल रहबो भाई हुंडा इओन आपन को इलाइट प्लस रहबो आज्ञा 2017 मॉडल रहबो आपन को 3 लाख सॉरी 2 लाख 60 2 लाख 60 2017 अछि 2 लाख कोई नेगोशिएबल होबो नेगोशिएबल माने अनटेबल नेगोशिएशन बढ़िया सब नेबो नेगोशिएबल तापर कोई ऑफर बनि बनि ऑफर भी डीपी एटा मिनिमम डीपी केते आछियो कोन 40,000 40,000 नहीं आसन गाड़ी नेकी जी 40,000 नहीं आसन गाड़ी नेकी जे व्हाइट कलर इओन अछि आ कंडीशन टिप टॉप कंडीशन भाई मु कहबी भीतर देखे दो भाई भीतर देखे दो खोली भीतर सीट कवर टू नहीं देखे दियो हमर कैमरा सब एसी ओसी सब चलछि नै सब भाई एसी तो हेवी चिल्ड हो हेवी चिल नै माने बढ़िया यदि आपन को यदि अछि हमर कहबे हम कैमरा लगे परबी हम एलईडी लगे परबी एलईडी लगे हां ठीक अछि बढ़िया कंडीशन पाइ जिवे 260 तापर ने सब ले जो 40,000 नहीं आसन गाड़ी नेकी जान नेक्स्ट देखबा डासनो रेडिगर होछि सिल्वर कलर भाई कोन डिटेल भाई 1900 गाड़ी रहबो आज्ञा आपन को 260 प्राइस रहबो 260 1900 260 माने मार्केट एमिति माने आपन तो बुलुथे मार्केट देबो 100 शोरूम अछि एमिति माने रेट आपन केई देबेनी चारटा को टायर ठो नै कि पूरा माने भीतर पूरा बाहर पूरा कंप्लीट माने न्यू वाले से पाइबे आरो कते कोन टिपी पइसियो ई तो भाई लोन होनी ये हो फंडिंग माने डायरेक्ट कैश ना पड़िबो आपन जाने को सब लबो ठीक है से माने रेट काटी रखि ज 2,60 रेट काटी के रख ऑलरेडी जीएसटी आज तो काटी ऑलमोस्ट काटिया आउटे देख देबा चबलेटा बीट रहउ जेटा भाई चेटा बीट आपन आस जो 12 लास्ट 13 गाड़ी आपन आस जो 1,90,000 अछि प्राइस फास्ट ओनर गाड़ी अछि रनिंग हे जे माने 80,000 रनिंग हे जे 80,000 रनिंग अछि फास्ट ओनर ना 80 हां फास्ट ओनर गाड़ी आ फाइनेंस तो होबो ने डायरेक्ट कैश नेबे आपन डायरेक्ट जाहबो डिस्काउंट हे जिवो हैं जाहबो डिस्काउंट हे जिवो के भलो प्राइस से देबे तो भाई कहू जो रामचंद्र मोटर्स आसीबे फेरी की जीबेनी जोटा भाई एमिति हमर माने यूनिक सेव हेगले हमर आपन रामचंद्र मोटर्स विजिट करले फेरी की जीबेनी तापर गोटे वागनर देखि दवा वागनर आपन रहि जो 2017 मॉडल 3,70,000 प्राइस रहबो आपन को गाड़ी फास्ट ओनर रे अछि चारटा टायर त नुवा भाई पड़ जेबे भीतर बाहर पूरा माने वेल मेंटेन हेक अछि जे जो हमर ओक्लम गाड़ी थिला भाई पूरा वेल मेंटेन कर रखचन द गाड़ी यदि आपन हम विजिट करचंती भी परचेस कर जाउचंती किछ नै हम आसंतु बुकिंग करंतु हम माने डिलीवरी बेले पॉलिश करके पूरा आपन जाखास कर दबु आपन जे आपन वांटिंग भी होबनी एटा काम करलेनी काई बेली हैला कि कते 370 फास्ट ओनर डीपी कते आछि डीपी सही 70,000 दियंतु 70,000 हे जो भाई तापर गोटे कुडी कर देखि दोरा कुडी आपन को आस जिवो 1900 गाड़ी आपन आस जिवो 3,20,000 फास्ट ओनर गाड़ी रहबो हम चालची 37,000 कुडी 3 लाख कोटी अछि 3 कोटी नेगोशिएबल आरे बढ़िया नेगोशिएबल करिया नेगोशिएबल बढ़िया हो बढ़िया से हो तापर पुनी ऑफर मिलबो हां ऑफर आपन जदी दसरा भितरे आपन जदी परचेस करचंती दसरा रो बना ये उपभोग कर परिबे ऑफर सब उपभोग कर परिबे दसरा भितरे बुकिंग करले सब किछि फ्री एलईडी टीवी फ्री ऑनरशिप फ्री इंश्योरेंस फ्री तेल फ्री हैं हां कते कोन डीपी आछो से गाडी रे डीपी से रेलनट भाई फंडिंग नै रेलनट फंडिंग नै ठीक अछि जेतु आपन कैश न बाध्य हो आउटे बालन देखि दवा नेक्स्ट रो बालन आपन आस जो डेल्टा मॉडल आपन आस जो आज्ञा 2019 रे रहबो मॉडल दा आपन को 530 फाइनल आसीबो 530 डेल्टा रो 19 रे मॉडल अछि फास्ट ओनर ना फास्ट ओनर कते कोन डीपी लखे दियंतु फाइनेंस हे लखे तो आराम से लखे फाइनेंस हे जो हमारा सिल्वर कलर अछि बालेश्वर रजिस्ट्रेशन भी अछि तापर आउटे देखा डिजायर ओटे देखि देबा एटा ये भाई 21 लास्ट 22 रो पूरा लास्ट 22 लास्ट गाड़ी रा अछि हम आज्ञा 22 लास्ट गाड़ी पाइ जिबे आपन को 6,30,000 रे
ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲି 2200 ଗୋଟା ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 6,30,000 ଏଠି ବି ଆପଣ ଉପରେ ପାଇଯିବେ 2200 6,30,000 6,30,000 VXI ନା BXI VXI ରହୁଛି ଡିପି କେତେ ସେଇ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ସେ 1,70,000 ଦିଅନ୍ତୁ 1,70,000 ତାପରେ କମ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାନେ ଇଏରେ ବି କରେଇଦବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରେଇଦବା ଆଉ ଏଇଟା ଭର୍ଣ୍ଣା ରହୁଛି ଏଇ ତ ରୋଡ ମାଫିଆ ଯାହା କହନ୍ତି ରୋଡ ମାଫିଆ ସନରୁଫ ନାହିଁ ଭାଇ କେବଳ ସନରୁଫ ନାହିଁ ତାର ଏ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲୋଡେଡ ଅଛି 2019 ର ଗାଡି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 19 ନାହିଁ 2020 ର ଗାଡି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ରହିବ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 27,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 6,90,000 6,90,000 ପୁରା 6,90,000 ଫାଇନାଲ 6,90,000 ପୁରା ଫିକ୍ସ ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ 6,90,000 ଭର୍ଣ୍ଣା ଅଛି ପୁଣି ମାନେ ସନରୁଫ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଆଉ ଡିପି କେତେ ସେ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 1,70,000 ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଫ୍ଟ ଦେଖିଦେବ ଏଇଟା ଭାଇ ଆପଣ ସୁଇଫ୍ଟ ଆସିଯିବ 2021 ମଡେଲ ଆଜ୍ଞା ଇଭେନ ମାତ୍ର 21,000 କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେନି ମାନେ 21,000 ଚାଲିଛି ଗାଡି ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି କହିଲେ 21 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ଅଛି 21 ଲାଷ୍ଟ କେତେ 21 ZXi ପ୍ଲସ ଫର ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆଲୋଏଲ ପାଇଯିବେ ଆମର ବ୍ୟାଗିୟର କ୍ୟାମେରା ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 6,60,000 ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 6,60,000 6,60,000 6,60,000 ନେଗୋସିଏବଲ ଡିପି କେତେ ସେ ଲକ୍ଷେ ସେଇ 1,00,000 ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଆରାମସେ ତାପରେ ଗୋଟେ WR ବି ରହୁଛି ଏଟା ଡବଲର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 18 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ସନରୁଫ ବି ରହିବ ଭାଇ 15 ସନରୁଫ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାୟମଣ୍ଡ କୋଡ୍ ଆଲୋଏଲ ବି ରହିପାରିବ 5,60,000 ଫାଇନାଲ ଅଛି ଆମ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ ଅଛି ଆସିଲେ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମଡେଲ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ଫେରିକି ତ ଯିବେନି ଫାଷ୍ଟ ବି ଆପଣ କହିଛି ଭଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଭଲ ଗାଡି ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ନେବେନି ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି କହିଲେ 18 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ଅଛି 18 5 କେତେ 5,60,000 5,60,000 GST କଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ GST କଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି GST କଟିଂ ତାପରେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ପୁଣି ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ ପାନାସୋନିକ ସନରୁଫ ଅଛି ଏଟା ସନରୁଫ ସହିତ ରହୁଛି ଆଉ ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ଟା ଆଉ ନା ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ଆଉ ଡିପି କେତେ ଆସିବ ଗାଡି ପୁରା ଡିପି ସେଇ 80-90,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 80-90 ଦେଲେ ବି ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବୁ କରିଦେବା ତା ଫୋର ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ 21 ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 21 ର ଟାଇଟାନିୟମ ପ୍ଲସ ଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ର ଡିଜେଲ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ 7,30,000 ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟଲ ନେଗୋସିଏସନ କରିବା 6,90,000 ଫାଇନାଲ ଦେଇଦବା ଡିଜେଲ ରହିବ ପୁରା 6,90,000 ଫାଇନାଲ ରହିବ ଡିଜେଲ ନା ଡିଜେଲ ତ 6,90,000 ପୁରା ଫାଇନାଲ ଅଛି ତାପରେ ବି ବେନିଫିଟ ବି ମିଳିବ ଡିପି କେତେ ଡିପି ସେଇ 1,00,000-2,00,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ମାଥୁଛି ଏଟିକା ରହୁଛି ପୁଣି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଭାଇ ଆପଣ ଭଡା କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଭଡା କରିବେ ପାଇଁ ପୁରୀ ନମ୍ବର P ସିରିଜ ଗାଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 21 ମଡେଲ ମୁଁ 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଭିଜିଟ କଲେ ବି ରେଟ୍ କମେଇକି ଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 9 ଲକ୍ଷ କୋଉ ଇୟର ଥିଲା ଏଟା 21 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି 21 ଲାଷ୍ଟ 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ନାଇଁ ହଁ ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇପାରିବ ଡିପି କେତେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ ଆରାମସେ ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ 2 ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ ନା ପୁରା ଗାଡି ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ i20 ଗୋଟେ ଦେଖିବା i20 ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲାଇଟ୍ ରହିବ ଇଲାଇଟ୍ ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଯିବ ଫାଇନାଲ 2019 ର ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 5,30 2018 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି 18 ଲାଷ୍ଟ 5,30 ପାଇବେ 5,30 ସହିତ ପୁଣି ନମ୍ବର ବି 30 ଅଛି ନମ୍ବର ଭାଇ ୟୁନିକ୍ କହୁଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୋଟର୍ସ ଆସିବେ ଗାଡି ତ ୟୁନିକ୍ ପାଇବେ ନମ୍ବର ତାଠୁ ବି ଭଲ ୟୁନିକ୍ ପାଇବେ i20 ଏଟା କୋଉ ମଡେଲ ଟା এটা আমরা ইলাইট প্লাস আছে হ্যাঁ ইলাইট প্লাস ইলাইট প্লাস ঠিক আছে স্পোর্টস মডেল দেখো স্পোর্টস মডেল স্পোর্টস মডেল i20 স্পোর্টস পাইছো গাড়ি পর টিপটপ আছে না পুরা ভাই টিপটপ করন আসুন কিছু নাই মেকানিক নেই আসলে চলবে কেতে প্রাইস আছে 5,30 ফাইনাল 5,30 ফাইনাল আছে তারপরে নেগোসিয়েবল হয়ে যাবে নেগোসিয়েবল ডিপি কেতে আসিব ডিপি সেই 1,20,30 দিয়ন্তু ফাইনাল আরাম সে পারিব 1,20,30 দিলে ফাইনাল হয়ে যাবে মানে গোটে তো i20 অলরেডি কালি ডেলিভারি হবো কিন্তু আজ আউরি ବି ଆଉ ଗୋଟେ i20 ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନବାକୁ ଦରକାର ତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୋଟର ଆସନ୍ତୁ ଦଶରା ଉପଲକ୍ଷେ ଗାଡି ନେଉଛନ୍ତି କି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ସହିତ ପୁଣି ତେଲ ସହିତ ଅନର୍ସି ଫ୍ରି ପାଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପୁରା ଫ୍ରି ପାଇବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଥରେ ଶୋରୁମ କୁ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଡିସପ୍ଲେ ବି ନମ୍ବର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଡିପି କେୟାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବେଟର ହବ ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁ ମେକାନିକ ଆଣିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ଘରକୁ ଦଶରାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଲୋକ ଭାଇ ଗାଡି ଭଲ ଭାବେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ थैंक यू भाई এইভাবে গাড়ি ভিডিও দেখা ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଜି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।